बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाजरीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आपको आज खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के बारे में बताऊंगी क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है और हर बंदा जो है इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है कि हवाएं चलती हैं ठंडी और आप जो है इस एहतियात नहीं बच्चे करते, बड़े भी और बूढ़े भी, जैसे बदपरहेज़ी हो जाती है, हवा में आ जाते हैं ठंड में, या जो है जिसमें बच्चों ने स्वेटर नहीं पहने होते उनको ज़्यादा जो है ठंड लग जाती है, इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। नाज़रीन, तो सर्दी का मौसम है, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, उनका ख्याल रखें और उनको गर्म स्वेटर पहना के रखें ताकि उनको ठंड ना लगे। अगर बच्चों को लग भी गई है ठंड तो आपने क्या करना है और क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो मैं आज आपको बताऊँगी कि आपने सर्दी में जो बच्चों को ठंड लगी है या बड़ों को तो उनको नज़ला ज़ुकाम हो गया है तो आपने क्या चीज़ें लेनी है वो मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहले नाज़रीन ये देखें, मेथी दाना है। ये मेथी दाना आपके किचन में मौजूद होता है और ये हमारे खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन ये आपने मेथी दाना लेना है, आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद आपने लेनी है सिपस्तान। ये देखें नाज़रीन, इसके अंदर ये देखें ये ब्लैक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेर की शक्ल के हैं। ये बहुत, वैसे भी आप खाएँगे तो ये बहुत मज़े के होते हैं, मीठे होते हैं। और ये देखें एक ये पत्ता है, जैसे ये कांटेदार पत्ता है। ये देखिए नाज़रीन, ये कांटेदार पत्ता है, अगर आपको ये मिल जाता है आसानी से तो ठीक है, वरना नहीं, कोशिश करें। ये देखें ये कितना कांटेदार पत्ता है कि मेरे दस्तानों पे भी चिपक रहा है। और ये आपने जो है पत्ता लेना है, कोशिश करें ये आपको पत्ता मिल जाए। बहुत सारे मरीज़ों ने मुझे मैसेज किया कि ये पत्ते हमें नहीं मिलते और इस तरह झाड़ीदार के। तो नाज़रीन कोशिश करें, ये हरे रंग के पत्ते होते हैं और इनके कांटे लगे होते हैं बारीक बारीक। और ये जो है ये भी सिपस्तान के अंदर जो है बेर की शक्ल जो होती है इनके साथ मौजूद होते हैं। मगर बाज़ लोगों को नहीं मिलते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप ये बेर जो हैं ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं, आप ये ले सकते हैं। तो इनको आपने क्या करना है, ये सिपस्तान है, इनको आपने 100 ग्राम ले लेना है। मेथी दाने को भी आपने 100 ग्राम ले लेना है। और ये देखिए नाज़रीन, ये उनाब है, ये रेड कलर के उनाब होते हैं, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिलेंगे नाज़रीन। और ये भी आपने 100 ग्राम ही लेने हैं। इनको आपने जो है पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के अच्छी तरह आपने इसको सेव कर लेना है। आपने इसको प्लास्टिक की बर्नी में नहीं रखना, कांच की बर्नी में रखना है नाज़रीन, क्योंकि ये जो है खुश्क चीज़ें होती हैं तो ये जो है कांच प्लास्टिक में ख़राब हो जाती हैं, इसमें आपकी जो दवाई का असर कम हो जाता है। इसलिए आप इनका पाउडर बना के रखें। और जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने बड़ा वाला जो है वो आपने भर के जो है इसका पाउडर बना हुआ होगा तो आपने 1 चम्मच जो है गर्म पानी से ले ले। खाना है आपने गर्म पानी से निहार मुँह 1 चम्मच, या अगर आप जैसे आपने पानी गर्म नहीं इस्तेमाल कर रहे तो आप चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने इनको 1 चम्मच खाया, ऊपर से आपने चाय का 1 कप पी लिया। गरम गरम चाय का कप आप पिएंगे तो आपका जो है नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। आपने 3-4 दिन लगातार इसी तरह ही आपने जो है सुबह के निहार मुँह नाश्ता नहीं करना। सबसे पहले आपने इसका पाउडर बना हुआ चम्मच जो है आपने खाना है और ऊपर से चाय या गर्म पानी पी लेना है। तो नाज़रीन आप ये सबको दे सकते हैं, मर्द और औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको, जिनको भी ये मर्ज़ लाहक है उनको आप ये बना के दें तो उनका जो है नज़ला ज़ुकाम खांसी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो सारी सर्दियां, अगर खुदा न खास्ता किसी को भी घर में एकदम अचानक जो है छींकें आ रही हैं, नज़ला हो रहा है, तो आप इनको बनाकर इसी तरह ही आपने गर्म पानी या चाय के साथ ये दवाई देनी है। तो नाज़रीन ये जो है बीमारी आपकी हमेशा के लिए ख़त्म होगी, क्योंकि ये कमज़ोरी की वजह से हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर जो ताकतवर जरासीम होते हैं, जो हमारे बाहर से जो जरासीम हमारे अंदर मुंतकिल होते हैं तो वो उनको कमज़ोर कर देते हैं। इस तरह हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो कमज़ोरी की वजह से हमें छींके, नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन एकदम हमला होता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे जरासीम कमज़ोर हो चुके होते हैं।
تو ناظرین اپنے کھانے پینے کا احتیاط کریں اور بچے سردی سے، مگر سردی تو ہے مگر پھر بھی اپنا احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کا ناظرین آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے جو میں نے آپ کو دوائیاں بتائیں۔ تو آپ نے جو ہے یہ صبح جو نہار منہ کھانا ہے، اسی طرح ہی آپ نے رات کو جیسے آپ نے سونا ہے تو رات کو سوتے وقت بھی آپ نے 1 چمچ مریض کو دینا ہے، تاکہ رات کو جو اثر رہے گا دوائی کا صبح تک ان کو جو ہے فائدہ رہے گا اور جلدی جو ہے آپ کی کھانسی نزلے کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح ہی آپ نے 1 چمچ رات کو 1 چمچ صبح آپ نے جو ہے استعمال کرنا ہے دوائی کا، تو پھر آپ کی جو ہے بیماری ختم ہوتی چلی جائے گی، اور کم از کم آپ نے 1 ہفتے تک جو ہے اس دوائی کا استعمال کرنا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ خود فرق دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اچھا فرق ملا اور آپ کو تندرستی زندگی ملی، کیونکہ یہ جو بیماری ہے بہت ہی جو ہے پریشان کن بیماری ہے، کیونکہ اس سے جو ہے اگر آہستہ آہستہ اگر آپ اس کا علاج نہیں کریں گے ناظرین تو اس سے جو آپ کو دمے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جن کا شروعات ہوتی ہے نزلہ زکام تو وہ نہیں احتیاط کرتے ناظرین تو ان کو جو ہے دمہ ہو جاتا ہے، دمے کی اتنی حالت ہوتی ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ جو ہے دمے میں جو انہیلر استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، اور دمے کے اندر جب سانس نہیں آئے گا تو انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نزلے زکام کا ہی جو ہے شروعات ہو گئی ہے اسی کا ہی پہلے سے خاتمہ کر دے گے تو یہ نوبت آئے گی نہیں۔ تو ان باتوں کا آپ نے میرا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ناظرین، اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے آپ کو دوائی بتائی جس طرح ویسے ہی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ مرد اور عورت دونوں بچوں کو جو ہے آپ چمچ کا جو ہے 1/4 حصہ دے سکتے ہیں، بڑے جو ہے وہ 1 چمچ پانی، گرم پانی یا چائے سے لے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے پرہیز میں نے آپ کو بتایا کہ سردی سے ذرا احتیاط کریں آپ، تاکہ آپ کو یہ بیماری جو ہے بار بار جو ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے بار بار نزلہ زکام ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے آپ کی بیماری جو ہے خاتمہ ہوئے گا۔ اور آپ نے کھٹی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے، کھٹی چیزیں جو کھانے سے بھی کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے آپ نے کھٹی چیزوں سے بھی جس مریض کو احتیاط کرنا ہے کہ وہ کھٹی چیزیں نہ کھائیں، جو ہے جیسے ہم کولڈ ڈرنک ہے ٹھنڈی وہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ ٹھنڈی چیزیں سردی کے اندر استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، بعض لوگ سردی میں زیادہ آئس کریم کھاتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے نزلہ زکام اکثر رہتا ہے اور صبح اٹھتے ہی بستر سے نکلتے ہی چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور شدت اتنی ہوتی ہے رات کو زیادہ کھانسی اٹھتی ہے، اس لیے رات کو بھی آپ نے یہ دوائی استعمال کرانی ہے، صبح کو بھی کروانی ہے۔ تو ناظرین میرے چینل کو اس کے ساتھ آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے ناظرین، انشاءاللہ تعالی کل پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ باجی پروین کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔